Danas imamo razgovor sa Mišom Jovanovićem, on je čovjek koji živi i radi u Francuskoj. Imali smo jednu zanimljivu emisiju sa njime koja je naišla na dobre reakcije o vezama između Slovena i Evanđelja. A sada će pokušati da nam predstavi svoje istraživanje o vezi pravoslavlja i Kine. I Mišo, možeš da nas uputiš u temu. Zdravo Marko, danas ćemo pričati o Kini i u stvari o prinos nekih Srba kineskoj civilizaciji i onako provokativno čak i možemo da kažemo kako su Srbi osvojili manastir Shaolin. Prvu emisiju koju smo zajedno pravili, mi smo govorili o evanđeljama i o Slovenima u evanđeljama. I rekli smo, evo, u evanđeljama se nalaze neke elemente koji su govorili prvim Slovenima koji su tada čuli hrišćansku propoved. Znači, oni su čuli neke stvari koje njima zvučilo veoma lično i baš kao napisano za njih. I zbog toga su se oni interesovali za to evanđelje, za tu neko Hristovo učenje i našli su u stvari u evanđelju samih sebe. I sad je pitanje da li to važi za svaki od naroda koji postoje. Znamo da je Toma otišao na istok i do Kine. Čak neki tvrde do Japana, sad ne znam. I onda se nalazi oko apostola Toma ta neka učenja koje su lično govorili Kinezima. To ćemo da vidimo, taj tu doktrinalnu dimenziju spoja evanđelja i Kineza. Ali da bi bio moguć spoj Kine i evanđelje, mora je da postoji put. I to je bio u ono vreme već svileni put, a svileni put su otvorili naši neki preci, to jest Aleksandrovi Makedonci. Znači, kad je Aleksandar osnovio 3 kontinenta, on je u stvari tražio put ka Indiji, ka nekoj zemlji gde zna on da je imao neke veze nekada i gde su Makedonci, u stvari Sloveni, imali neki pristup severnim putem. Radi okolnostima, taj se severni put zatvorio, možda klimatske promene, ne znam, i onda je Aleksandar tražio južni put i našao taj južni put preko bliže Azije, preko Anatolije i posle toga Iraka, Irana, Indije. Tako. I svuda gde je Aleksandar osvojio teritorije, on je ostavio svoje kolonije i svoje neko stanovništvo. Naravno, hteo bi da počnem sa nekom važnom ogradom prvo prema nekim stručnjacima, istoričama koji će odmah da me napadnu na neke teme i prema Kinezima koji su veoma gordi njihove civilizacije i sa pravom naravno i koji ne bi želeli da nauče da oni ništa nisu izmislili, da je sve to došlo od nekog zapadnjeg naroda. Ne, kineska civilizacija je genijalna civilizacija, oni imaju mnogo šta danas da nam pruže, kao što su nam uvek pružili otkriće, genijalne izume, filozofiju, tehniku, šta ja znam, bez Kine svet ne bi ličio na to što jeste i svaka čast Kinezima. I naravno, ako neko sada danas ide u Kini, prvi utisak će mu biti totalna depeizacija, u stvari egzotika. Kineska civilizacija ne liči na našu civilizaciju. Ko ide u Kini neće ništa da prepozna, neće da vidi nešto svoje. Da bi našao nešto što liči na nešto naše, treba baš tražiti. I sada, da bi Srbin otišao u manastir Shaolin, verovatno ih ima. Da li bi on prepoznao nešto srpsko? Pa verovatno ne bi. Više vreme je tu prošao, Kinezi su sami razvili tu i dovršili taj neki naš doprinos. Tako da je to sada kinesko, pogotovo što ćemo da pričamo o nekom periodu gde Srbi nisu postojali kao takvi. Ja pričam sad o precima, srpskim precima, ne znam kako su se oni zvali i koja je njihova uloga i kako se njih spominju u evanđeljima. Da kažem reč o tome šta se nalazi u centralnoj Aziji u vreme Hrista. U vreme Hrista postoje u centralnoj Aziji ta neka helenistička civilizacija, takozvani helenistička, oni sami sebe nazivaju skitska civilizacija, a skiti to su naši skitalice, znači slovenski narod koji skita, koji živi u tuđini.
I recimo, sama reč, ako znaš da je, ako se setiš da je Buda, istorički Buda, iz porodice Sakyamuni. A Sakyamuni znači Muni je učitelj, ja mislim. A Saka to su skiti. Znači on je učitelj za skite. I onda postoji ta skitska civilizacija, ona se ovdje na zapadu zove helenistička, tu su živjeli potomci cara Aleksandra i njegovi konjanici. Oni su svi Makedonci, to znači ljudi koji dolaze sa severa od Grčke i obožavaju, imaju kult boga Hermesa. A Hermes je predstavljen kao bog koji dolazi sa severa, ima plavu kosu i on je neki, onako baš da kažem, liči na Slovene. Oni su svi konjanici, ali odmah su stvarali te gradove koji su bile etape za putevi i svile. To su bili veoma bogati gradovi i sa bogatom nekom ikonografijom i statuama boga Hermesa. Taj bog Hermes u statuama je malo po malo postao Buda. Jer ne postoje u starom budizmu statue Bude, ali na kraju je bog Hermes postao taj Buda. I onda se te statue grčkog stila, helenističkog stila, širile svuda po Aziji i čak i do Japana, znači veliki Buda, gvozdeni Buda u Nakamuri, pored Tokio, u Japanu, to je poreklo od te helenističke skitske civilizacije. Ja mislim da su magi koji su posetili Hrista upravo ti skiti, jer magi imaju to indoevropsko neke atribute u obliku 3 darova. To smo vidjeli u posljednjoj emisiji. Ali sad bi prvo da kažem zašto ja uopšte pričam o tome. Ja sam nekada davno, nekoj mojoj mladosti, učio kineski jezik, bio sam na Tajvanu, sam otišao, živeo sam 3 godine u Japanu i svašta sam tamo otkrio. Učio sam u mladosti te neke borilačke veštine i to me zanimalo, a naišao sam na neke radove u Francuskoj od nekog čoveka koji se zove Pierre Perrier i koji je otkrio i nešto, on mi je otvorio na neki način na neku istinu, on je otkrio da su neke budističke freske koje su poštovane i svedočene kao budističke freske u Kini iz 1. veka, u stvari 100% hrišćanske freske. I onda sam ja to pogledao i onda sam se setio da na ostrvo Okinawa, to je u Japanu, ali to je ostrvo gdje su izbeglice iz Kine na nekom 16. veku pobegli iz Kine i tamo su osvojili tu neku tradiciju karatea. Ja sam rekao sad 16. vek, ali u stvari niko ne zna koji je to vek bio. Kad sam bio na Okinawa, ja sam vidio ta neka groblja od tih došnjaci iz Kine koji su navodno izmislili karate i doveli karate u stvari u Japanu. Ta groblja uopšte ne liče ni na kineska groblja, ni na japanska groblja. Tamo su tela se ne pale, ne vrši se kremacija na njima, nego se oni zakopavaju. U stvari, oni se ne zakopavaju, zatvaraju u grobnicama, sličnim grobnicama koje nalazimo samo u Jerusalimu. Znači, tu imamo te jerusalemske grobnice u dalekom istoku, na nekom ostrvu koji se zove Okinawa. I to me veoma začudio. I sada tradicija njihova, tih ljudi iz Okinawe, koji govore neki kineski dijalekt, ne japanski dijalekt. Njihova tradicija je takva da su u tim grobnicama postojali leševi, u stvari tela, netaknuta tela od tih nekih predaka. Znači, to što imamo kod nas mošti koji se ne raspadaju, i oni su imali. Ali kad su došli Japanci i imali su neku šintoističku kolonijalni pristup tome, oni su to zapalili. Onda ta tela više ne postoje, kao što kod nas mošti Svetog Save ne postoje, nego su zapaljene, navodno. Ajde da krenemo ne od Srba, nego da krenemo od Evanđelja. I šta u Evanđelja govori Kinezima? Šta bi moglo da bude tu
zanimljivo za Kineze, zato što Kinezi imaju sasvim drugu misao, drugi način razmišljanja. Ne možemo da poredimo ništa kinesko sa evropskim duhom, mentalitetu, misli. Međutim, postoji u Kini jedan stari filozof, Lao Tse. Lao Tse čak i znači starac, koji je napisao tu knjigu, veoma čuvenu, zove se Tao Te King. I po legendi Lao Tse, on je bio neki ministar koji je bio prognjan i otišao je sam radi tog prognjanstva, otišao je ka zapadu. I na zapadu je našao neke mudre ljude koji su ga učili i on je nešto naučio, pa se vratio i pokazao tu knjigu Tao Te King. O čemu govori Tao Te King? Pa evo, neka svako može, ona je prevedena na srpskom, na svakom jeziku. Međutim, ja bih hteo da gledaoci obrate pažnju na sledeće. Prva glava, prvi stihovi Tao Te Kinga veoma liče na molitvu Oče naš. I toliko liče na Oče naš, da bi maltene ispalo da je to ili parafraziran Oče naš, ili prevod Oče naša, ili komentar Oče naša. Evo da kažem prva dva stiha, da podsjetim šta kaže Oče naš, prvi stih, Oče naš koji si na nebesima. Rekli smo posljednji put na prvoj emisiji da ta množina nebesa, to znači nebo nad nebima. Znači da nije to ovo nebo koje vidimo, nego da idemo da tražimo Boga na to nebo, on bi bio na neko dalje nebo. Znači to je ideja transcendentalnosti i to je u stvari ideja da Bog, Otac, njega niko nigde ne može da vidi. Evo šta kaže prvi stih Tao Te Kinga, Dao, K, Dao, Fei Chang Dao, što znači Tao koji se daje za Tao, za koje možeš da kažeš da je Tao, nije pravi Tao. Drugim rečima, Bog za koji kažeš da je Bog nije pravi Bog. Zašto? Zato što je Bog uvek iznad toga, uvek iznad nečega. Dobro, hajde vidimo drugi stih. Kod Oče naša ide ovako, da se sveti ime tvoje. A šta kaže Tao Te King? Kaže Ming, K, Ming, Fei Chang Ming. Znači, ime koje se daje za ime nije pravo ime. I što znači opet da ako imenuješ nešto nekim imenom, to nije to, zato što pravo ime je u stvari sveto ime koje je odvojeno. I tako dalje. Ajde baš da pogledat koga to zanima, sličnosti te prve glave Lao Tsea i Oče naša. Vidjet ćete da on govori o carstvu, da dođe carstvo tvoje, da bude o volji, kako treba vaspitati volju, o nebo i o zemlji. Onda govori o hlebom nadsušnom, on kaže treba isprazniti glave i napuniti stomake i tako dalje. Ajde ne idem do kraja, to je veoma zanimljiva tema i sad je pitanje koja je veza te prve neke kineske filozofije i Oče naš, pošto je Lao Tse postojao navodno pre Hrista. I sada odgovor na tome, ili je Lao Tse bio neka vrsta proroka, pa je znao unapred šta će Hristos da kaže. To puno hrišćani koji su bili u Kini veruju da je tako. Ili je sam je Oče naš, on postoji prema nekoj tradiciji jevrejskoj koja je ranije postojala, a Lao Tse je sreo te neke jevreje, mudre, koji su možda proroci Starog Zaveta i on je znao znači neke tajne molitve ili neke protohrišćanske molitve i to je moguće. A treća mogućnost to je da je Lao Tse u stvari postojao posle Hrista, zato što hronologija nigde nije jasna, pa ni u Kini, pa ni kod nas. Tako da i to postoji kao mogućnost. Idemo dalje. Osim Lao Tse i Tao Te King koji imaju stvarno te sličnosti sa Hristom, postoje te neke budističke doktrine. Kod kineskog budizma. Znači, kad je Buda osnovio svoju religiju, u stvari on nije osnovio nikakvu religiju, on je bio čovjek filozof i on je hteo samo da se oslobodi od patnje. I kad je našao sistem kako da se čovjek oslobodi od patnje, on je to učio neke ljude oko sebe i napravio tu školu, budizam. Međutim, u Kini budizam uopšte nije ta neka filozofija, nego je tamo postao religija. Znači, šta nalazimo u kineskom budizmu? Tamo nalazimo manastire, nalazimo hijerarhiju, znači
igumene, pa sveštenike, onda nalazimo brojanicu, to što ne postoji u budizmu, u prvobitnom budizmu. Slike, reprezentacije Bude, što nije postojala također u nekom prvom originalnom budizmu. I onda nalazimo recimo figuru Božje majke, Bogorodice, u obliku Majetrene. Onda nalazimo ideju eshatologije, znači da će biti neki drugi povratak Bude, ali što puno liči na drugi povratak Hrista. Je tako? A to ne postoji u originalnom budizmu. I to su te neke čudne pojave koje ovako zanimljive su i ja ću da pokažem da je to u stvari hrišćanski doprinos Kini i nema veze s budizmom. I onda ipak postoji još nešto, mi znamo da je u Kini otišao apostol Toma, a postoji jedno evanđelje koje je takozvano evanđelje o Tome. To nije evanđelje, to je u stvari apostol Toma je počeo da piše nešto, na grčkom to se zove logion. To su rečenice koje je on čuvao, koje je on zapamtio od Hrista i on je skupio te rečenice i to se zove evanđelje o Tome. Međutim, stručnjaci kad su čitali to evanđelje, kad su ga otkrili, to je otkriveno u 20. veku, oni su odmah mislili da je to neki gnosticizam. Gnosticizam, to su te doktrine koje su postojale u hrišćanstvu u prvom veku i koje puno liče na budizam. Taj gnosticizam, recimo, tu kod njih postoji dualizam, znači jedno je telo koje bi bilo loše, a drugo je duša koja je nešto iznad tela i koje treba da se spasi. To nije pravoslavno, je li tako? I onda su stručnjaci smatrali da je to evanđelje o Tome neki ili lažno evanđelje i neki gnosticizam, ili ne znaju šta da misle. Ja mislim u stvari da je Toma bio sasvim pravoslavac, ako sme tako da se kaže. On je bio ortodoksan hrišćanin i sve što je napisao u stvari može da se objasni na jedan način i to je sledeći. Šta znamo o apostolu Tomu? Pa on je bio neverni Toma. On je hteo da stavi prste u dlanu i u ranama Hrista. Zašto to kažem sada? Pa zato što reč karate znači karate do, znači put otvorene ruke. Ali o tom potom. Evo u čemu je stvar. Šta znamo onako doktrinalno izvorno o Tomi? Pa znamo da je njemu Hristos rekao ja sam put, istina i život. Kad Hristos to kaže u evanđelju od Jovana, to je 14. glava, ajde. Kad on to kaže, on se obraća Tomi. I onda celo evanđelje o Tome u stvari je komentar i objašnjenje te rečenice. I Toma uvek ima neke veze sa putom. I onda jedna od najpoznatija rečenica od evanđelje po Tomi, znači to lažno evanđelje, nije evanđelje uopšte, to je ovako, Hristos reče, budite prolazni. Budite prolazni, to je stvari rezime, to je ukraćeno cela budistička doktrina. Budite prolazni. Znači, ovaj svet je prolazan, patnja je prolazna, sve će da prođe i ako imate svest i meditirate na tome da će sve da prođe, onda ne postoji više ni patnja, ne postoji ni svet, ne postoji ni ja i onda ništa ne postoji i tu se sve završava u nekoj nirvani. I onda budisti, pošto je postojao budizam pre Hrista, ne u kineskom obliku, kao što je postojao sa manastirima, sa brojanicama, nego je postojao budizam kao filozofija. Kad su budisti čuli to, budite prolazni, to je njima govorio, verovatno. I oni su mislili, pa to je neki mudar čovjek sa zapada koje propoveda slično, neko učenje slično našemu. I evo u čemu je stvar. Da bi Toma mogao da ide u Kini, on je morao, prvo, apostoli su uvek išli dvojica. I on je morao da ide tim nekim svilenim putom. A svileni put su držali ti naši Makedonci, znači Aleksandrovni konjanici koji su stvarali kolonije i to su naši preci. Tamo danas kažu da su to neke
persijske skitske civilizacije. Skiti su Sloveni, Persi su Persijanci. Pa naravno, naši su se pomešali, postoji puno slovenskih reči u tim narodima, puno makedonske, kad kažem makedonske, ja stvarno mislim na Srbe, znači makedonske melodije, makedonske običaje, odežde, odela, kape, ovo ono. I to je sve od Anatolije do severu Indije, znači Pakistana, Afganistana i to se završava negde tamo. I sad bi ja naveo legendu o Shaolinu. Kako je nastajalo u Kini taj karate, te borilačke veštine, otkud je to došlo. Znači, Kinezi, ako vi njih pitate, oni će da kažu to dolazi iz Indije. I onda je postao taj neki budistički manastir. I sad opet da kažem, ponavljam, kod budizma nema manastira. Znači, ako je postojao manastir, to nije budizam, to je nešto drugo. Ali ajde, bio je taj neki budistički manastir i došao je na poseti tog manastira jedan mudar Buda iz Indije koji se zove Bodhidharma. I taj Bodhidharma je bio veoma tužan zato što su razbojnici uvek napadali taj manastir i pljačkali. I onda Bodhidharma je učio te svoje kaludžere, budiste, nekim borilačkim vrlinama. I tako je nastajao karate. Karate je japanska reč, ali to je taj isti smisao. Kad je Toma bio u Kini, on je bio sa apostolom koji se zove Bartolome. Apostol Bartolome, a Bartolome je drugo ime apostola Natanaela, baš onaj koji je sedeo ispod drveta kad ga je Hristos video. Znači, to je neki drvovid koji se zove Natanael, a njegov nadimak je Bartolome. Međutim, Natanael, ako mislimo da je on drvovid i možda Sloven, i prevedemo tu reč Natanael na slovenskim jezicima, to bi bio Bogdan. Natanael znači dan od Boga. Zvao se Bogdan zato što je bio siroče, znači on nije imao roditelje. I ko je taj čovjek koji je bio bez roditelja u jevrejskoj zajednici i zvao se Bogdan ili Natanael? Pa nije bio Jevrejin, on je bio, zato je siroče, zato što nije bio od te tradicije, ali se trudio da uči Stari Zavet i da se ponaša kao Jevrejin i hteo je da se uklopi u to društvo, ali nekako, pošto je bio stranac, to mu nije išlo od ruke. I onda kad ga je sreo Hristos ispod drveta, dođe Natanael ka Hristu i Hristos kaže, evo ga pravi. I ovaj se iznenadi, kaže, pa kako ti možeš to da kažeš? Ko si ti to da kažeš? Zato što niko nije smatrao da je Natanael pravi Jevrejin, upravo zato što je bio Makedonac. I on kaže, pa znam da si pravi Jevrejin, zato što kad te Filip pozvao, kad si bio pod drveta, ja sam te video. I sada pogledajte opet, to se sve nalazi u prvoj glavi od Evanđelja od Jovana. Ko je pozvao Natanaela ka Hristu? Pa neki čovjek koji se zove Filip. To je grčko ime, u stvari makedonsko ime. A Filip ima veze sa konjanikom, znači to su neki vojničke kaste. Vojničke kaste, pazi, ja ne znam u Starom Zavetu da postoji reč konj. Da postoji konj i da je nekoga imao konje u Starom Zavetu. Znači, ako postoji neki Filip ili neki konjanici u vreme Hrista, to sigurno nisu Jevreji. Idemo dalje. Znači, taj Natanael zvao se Bogdan, a posle su ga, kad je postao hrišćanin, zvali su ga Bartolome. I sad ja vidim lingvistički povez između Bogdan i Bartolome. I onda Bartolome je išao sa Tomom u Kini, znači Toma je osnovio hrišćanstvo u Kini, posle je Toma mučen, ostao Bartolome, on se vratio, a kako Kinez može da izgovori ime Bartolome, ja ne znam, jer nema mogućnost Kinez da izgovori reč Bartolome. I onda oni kažu Bodhidharma, to je taj Bodhidharma, Bartolome, Bogdan, Natanael, to je on. I sad pogledaj, znači ja ću sad da promenim tu tradiciju kinesku i da je objasnim na drugi način. U stvari,
manastir Shaolin je osnovio Toma apostol, napravio je manastir, u stvari napravio neku školu hrišćansku, i posle kad je došao drugi put apostol Bartolome, on ih je učio nekih veštinama. Te veštine su borilačke, naravno, on je bio konjanik, on je bio makedonac, on je bio vojnički tip, najverovatnije. On ih je učio toga. A on je bio čovek koji je Hristos video pod drveta, znači on je bio drvovid. A šta znači reč Shaolin? Shaolin znači novo rastenje ili mnogo drveće. Znači, čovek koji je video Hristos ispod drveta, otišao je na istok i osnovio manastir koji se zove novo rastenje ili mnogo drveta. To znači Shaolin. Ja bih samo dodao da Bartolomeja zovu i Vartolomej, a kod nas u narodu se kaže Vratolomija. I moguće da ta neka narodna etimologija, veza, nije daleko od istine. Lomljenje vratova ima neke veze sa borilačkim veštinama i sa svim tim principima. Evo, moja teorija, ja mislim da pije vodu. Ako neko misli da ne pije vodu, rekao bi još nešto. Ako si učio karate, znaš da karate nije nešto mnogo efikasno za borbu. Zašto? Zato što trošiš puno vremena na učenja kate. Šta je to kata? Kata to je neki ples, u stvari, koji navodno služi da naučiš te pokrete. Sad, ako se sećaš prvu katu i svi karatisti koji se sećaju, prva kata, to je ples koji se odigra na obliku krsta i koji se sasnava od 21 pokreta ili 22 sa zaključnim pokretom, sa pozdravom. 22, pa to su broj slova u jevrejskoj azbuci. I sada, ranije kad se učilo na pamet, učilo se azbučnim putem. A kad se učilo na pamet, postoji, to je latinska tradicija koja postoji, na primjer, kod Cicerona, to se zove latinski salto, advokati, Cicero je bio pravnik, advokat. I kad su hteli da zapamte dugi govor, oni su ga igrali. I ta igra se zove salto, latinski salto. I znači, u stvari, šta je to prva kata? Pa kata to je ta način da se zapamti neka prva molitva. I sada kata, ja ću to da povežem sa rečom akatistom. Grčka reč akatist, a ti znaš akatist, kad se molimo u crkvi imaš akatist bogorodici, pa imaš razne akatiste. Šta je specifično za akatiste? Pa oni prate azbučni formu. Znači, na grčkom akatist bogorodice ima 24 predela. Zašto? Zato što Grci imaju 24 slove u njihovoj azbuci. I prve pesme sve počinju sa bukvom alfa, drugi deo sa bukvom beta, gama, teta i tako dalje. I to je to. A slovenski prevod akatista ima 33 predela, zato što mi imamo 33 neka slova. Ako ne grešim. To je to, znači kata je stvari akatiste. A šta znači sada karatedo? Pa put otvorene ruke. A šta ti radiš kad nekoga pozdravljaš, ti mu otvoriš ruku. I tako je bilo recimo u vreme kad ti nepoznati čovek priđe u ono vreme, prva stvar koju radi, on otvori ruku da pokaže da nema oružje. I kad pokaže da nema oružje, otvori ruče i to je simbol za neki da je došao u mir. Sada, kad je Hristos vaskrsnuo i kad se pojavio Tomi, on kaže mir sa vama. A mir sa vama znači šalom. Znači šalom na jevrejskom, mir sa vama, i pokaže ruku ovako. I pokaže Tomi ruku. Pa to je taj put otvorene ruke. Tako. Znači opet postoji taj neki povez. Onda karate do na japanskom, ali to je dao. I taj dao koji je dao reč taoizam. Opet, to je način na koji su Kinezi mogli da izgovore jevrejsku reč Adonai. Znači, kad kažeš vrhovni bog, Jevreji su pisali
ime vrhovnog Boga kao Jahve, ali to ime nemaju pravo nikad da izgovore. Znači, kad čitaju Bibliju, gde piše Jahve, oni mora da izgovore Adonai, Adonai, i na kineskom je to postao Dao. I onda je zanimljivo kad kaže Hristos, ja sam put, istina i život, taj put, to je taj neki vrhovni Bog, Dao ili Adonai. Tako da ima tu puno veze karatea i neke naše tradicije.